Aymara rusa chamancha yataki ukakipkaraki qhichwaru chamancha yataki wakiwasaraka rojantes wakicha urakaja wasitato akut aniraki kuñaka sairacho que kurja kisarutas hañani. Waliki hilata y mainalla sumakata tipana hilatanaka kuyakaraka y mainalla limpuncha autora ñeña ikuna guayna sipas kuna kura taita mama kuna nacional rimana wasi takañao yarika mushan kuña TV Perú rimana wasi chapas kawaka mushan kuña turacha. Iñas hachunan kashanki panaya. Manan aswama tusista chayayka muchis kuna chunka kimsayo 8 de septiembre Quillapi 5 de la mañana. Piscapani y yarikuña gaturacha y Ataki wakilat kuyakaraka ururaka sarjaraki tunka kimsari ururaka usara pejaraki akiri pasita peskak altar wahakata siraktana hukampi naira gataru sapururo sarang nasib kakijali chamam ikilat kuyakaraka galpawon yapasta poririsun Ungkusta kasyanki hinapis mana ungkuskachu kan inis panis origi panache astawan kalpachakusun usun tata tanuka hilat kuyakaraka haning usutak sasin sapanyani chamancha sipanyal chontencha sipanyal Akila punitura chay chayqa ichapas wakashanki chapas yakishanki turañañay kaymanta pacha munakuk sunquypuwan kankunata mink'arigamuyki kukusis qallakanapaq chaymantapas auto apaqkuna imananta kankunawan allinta qhawarikuspa wichayman urayman qhawaricuspari autotapas apasunchis tura chay wañuqkunan kaykun k'iriskakunapas qhiparillanta hayk'a ayllukunan nanaypi kashanku turay chayqa allinta qhawaricuspari autotapas apasunchis. Auto aperiraka mira auto iwiriraka abuit asisa autorak aplaka pañal may auto chije utawjeja aqisi urakau llakina kau uthi wirama sina kau llakina haqata sepje kun iñurakas iñuktawa qarukaja iñurakas uthi ukaparakau kuray barakau uthi gilat yakaraka wanaka sapau qhipartowa qhiparaka taik aukraka sarjap qhiwatja ukajani waski kiteja mira sum aplaka pañani auto abuit asip pañani lairaru qhiparu masaru uitapayar kunanakas utkas yakau tu chutas sasina auto takiu hiterakan mira ukarak iutare paras makiri debe Perú campirusa nacional a ruski payauta taipiu hiterakata kuyaka sairato Chayna ponitas chayqatura ñaykuna chaykunata ñawparichinchis aswanqa willakuykuna mas alisunchis pacha ñawpaqtaqa aymara rimayninchispi hilat kuyakaraka ukabaja amam kisaranta pañali hiwasaraka wakichawina etaurakapapi Uno sulka suyo chakau hitarja autuche hiwa utawara kitaina. Paniriwa hiwa para kitaina. Kamachi lupiña uta tokenesti José Williams. Hupawa. Machaca. Kamachi lupiña utana pechteripa jaraqueja. Dire sapuno ukato ketja. Mayawa, viruela, cusillo, usumpi, usuntata, jeja, kiri sulka suyo chakau hitan hasasinwa yatiare paraki. Murat hilat kuyakaraka yatia urakampi kanyanta panyani. Yaki yatia wiwa. Yaus. Ukachakau hitan ha kimsaniwa hakena kaja hiuha parakitaina. Lima sulka suyo hitana. Yaurikocha. Kipka kuya irnakaya chakau hitan sti lakawa. Suchunt harakitaina. Sierra Metals, Colquechaña, Utachakatapjewa, Hiwirirakaja. Acá Chiji Uthawetja, Ukachakauhitanja, Ma Kaukapachanakatakiwa, Saitajapjewa, Haniwa, Irnakapkanite. Hiwatarakarusti, Absur Hapjatainao, Ukatja, Cañete Provinciana, Morguesata Ukachakarua, Apapharakitaina. Akalimata haltaba pañani hichaja puno sulka suyo chakau hitaru halano apayani. Akiri chakau hitar jama al cambio autua ni nampi nakara gitaina. Uratsa ninaja naktasa pana kamash apunita inasa y atjata pañani. Barrio 3 de Mayo Chacano Tirina Casti Muljatau Jaca Tasif Jaragitaina. Tupac Amaru Sarna Cañano Julia Camarcana. Ma camionao construcción civil Lianacani. Pichkatasin qaltaragitaina ukat teoq eshan aki usartaragitaina. Ukat sintihan kustawinakautjas psasins amuyata karagitaina. Utamasinagasti han aki uka chakarusti porintap haragitain yaqi panagaj extinto nanagam piyanap tasif haragitaina.
Ukamat hanka ninasti aparasiñapataki. Ukam kikparaki Serenazgo Municipal de Ibiza purt apjaragitaina. Ukat camionan kunati apa atakaragitaina ukanak. Han sint añapataki hanka apa kapjaragitaina. Uka chakan ninasti hankakiu aparaskaragitaina ukat han kustirinakasti hani utkatainti. Yanakakiu hani kusakaspati ukam siati afjano. Puno, sulkasun kasip kakiñani. Yaki atiawiu munat hilat kuyakaraka. Autochihiu uthawarakitaina. Juliaka pukara saranya autotakiu hitana. Paha kinakau aka autochihinha hiuha parakitaina. Kipka oke camioneta apirimpi uka kipkarakiwa larama auto apirimpiwa hiuha parakisapana. Kala hanaskirwa hakata siraki. Uchika maha ma warmeja iska wawa pampachau usuchka tawa unhasiwarakitaina. Akiri warmiruja Policía Nacional Pallapayanakawa patrullero autjatawa apaparakitaina. Uno chekata haltawa payani hichaja mokewa sulkasu gitaru halano payani. Akaja yaki yatia urakiwa. Ma policía Pallapayawa, Chenchen Centro Poblado Chekau Gitana, Utapa Manjanwa, Jupa Kipkawa, Achasilia Kesapana. Acá, policía Pallapayasti, Davis Maldonado Condori Juparakiwa, Patunka, Kimsa Kalkuri, Nya Ukama Marenispawa, Sasirwa Saparaki, Ma Wawa, Haitauraki Sapana. Uka, Chekau Gitaroja, Wilama Sirakapau Purinta Paragitaina. Sintilla Gitao, Uparaka Hakat Separaki, Ukakip Karakiwa, fiscal de turno Jucha Arctiriza, policía Pallapayanakampiwa, Purinta Parakitaina Juparo Aptureja, Ukakip Karaki, Yatata Urakampi Kallante Ayatakisa, Ukachakaruja Puta Paragitainawa. Yahaya Tiawimpe Hichaja Sananta Panyani, Arequipa Sulka Suyo Chakau Gitano Purinta Panyani. Akiri marca Chekau Gitana, Plaza San Francisco, Ukau Gitanwa, marca Chirirakasti, Kokana Kahaniwa, Kusha, Korap Katainati, Sasinwa, Palichamampiwa, Arsuparakina. Arequipa marca, Municipalidad Provincial Echtawi, Chekana Irakeriracasti, Haniwa Kusha, Kokana Korap Katainati, Sintua Kuchoa Pataina, Sasinwa para Casa Parakina. Telkatara kasap asitao para kaha ukachakau hitana hakat separakina akaba ina kauna kahani kusa kitehan ukaha sumpa jampi sum amuit asis ukana salurap hanya ina kapanyani sasin sa parakina Arequipa chakata haltane wa panyani hichaha akalima marcaro halano apanyani surko chakau hitanja ma tawako warmiru ukakip karaki ma asupan peruja sintua mutuya parakitaina ma ñanja hakewa asuparua aparanja monasapana ukatwa keparuste kolkwa mainja monara kisapana iska asu awaja kimsakalko pasiriwa anchitaja komaraskiwa ukchinkamaja taika pasti usuchatawa ulhasiwarakitaina Gauchapi hakete kayasi tairaja hupawa achawara kitaina. Ukatsa sintilla kita puriwa hakata siraki. Policía de Investigación Criminal Sata Pallapayanakau hichaja y atjata parakini. Kitira kapurisa kamhan asklurap hasapana sasina. Yatia Urakampi Saranta Sipkakiñani. Ministerio del Interior Ukato Petja Harvey Colchado Sata Hilat Puyacaraca Coronel Uparoja Hitet Etapana, Kipka División de Búsqueda de la Tijemin Sata Ukata y Pijitat Sasirwa Anta Paragitaina, Urjama Purisa Kiristi y Atjata Payani. Pekinchawi David Pasti Hicha Lunes Surun Harvey Colchado Coronelaste PNP David Pacha Hita Kayas Karagitaina. Policía Nacional Taipit Equipo Especial Coordinadora Pacaragitaina. División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia Taipina, Ministerio del Interior Chacana. Colchado, Equipo Especial David Pachpach Araguitain, Comas Marita Barreto.
Huchar kerimpi chikt askaragitein irnaqap haragiteino han askiap naqawinak. Qeparta yañataki. Tiaqa toqetsti wilamasinakapampi ukat Pedro Castillo Hiliri pechterimpi arakta haragitaina. La Pinagasti Luis Sánchez Coronelan Reginta Takaragitain ukat Aipit Pasti und Haragitaino. Mario Hidalgo División de Búsqueda Dijimin Taipinsti Pechtañap. Murat Gilat Cuyacaraka, Kipka Harvey Colchado Zapayani Coronel Arjatiri Pasti, Naira Yatunka Ururak Sarak Kipara Yumpaka Pasinja, Jennifer Paredes Kuparu Takeri Usarawatanaj Malku Utachakaru. Ukatwa, Akiri Kipka Grupo Especial Sata, Kipka Echtawitha Hitekpan Sasinwa, Sapjeja Sasinwa, Hupaja Sarakida, Luis Naldos, Hupasti, Akampeja, Hucha Arctiri Garusa, Uka Kipkaraki, Policía Payapayana Garusa Hariwa Kusha Irnagayapketeja, Sasinsa, Sarakidawa, Naldo Supaja, Hakatariskakinawa, Kipka Coronel Echteristi, Hichaja, Hucha Artiri de Caruja Yanap Askakiniu, Ukat Haharipiri Unair Hamahanetech, Yanap Awepaja, Sasinwa, Sarakina. Akaya Tiawiro Arctasip Kakiñani, Ñachikaru Bajanau, Ukapachat Pachua, Yatiawisti, Maichteata Jarakinao, Urjabati, Willy Huertas, Ministro del Interior Echteristi, Kipka Colchado Guamalí, Dijemin Ukata y Piujitatja, Han Hitet Kayatak Panti, Memorando Ukaja Han Sarteatak Panti, Sasin Wasarakitaina. Ukatwa, Kipka Sapanyani, Kurati, Abdata Karaja Ukaja Haliwa, Sarteata Jetej, Han Hitet Eatak Panti, Sasin Wasaparaki Murat Hilat Villakarak. Ukam Pirusa, Yatjata Urakaja Kaltea Tapana. Kitira Casa Cámara Clurap Pachana, Kamachina Karjaboka Yatjat Atapana, Sasidwa, Ampi, Kipka, Ministerio Taipiu Hitatja, Sanip Harakisa. Akiriwa Baidiri Yatiawi, José Williams Zapata, Hupawa Hichaja, Kamachi Lupiña Uta Taipinja, Machakap Ekterjamaja Utjataraki. Lady Camores Supawa Nairaja Warhap Estarakina, Ichasti Kurhama Polisa, Kiti Polisa Huparu Uit Apjani. Pairia Kugin Chik Abharakin, Uka Taipinsti Sohtatunka Pakalkoni Hakowinak Hakantana. Yakhatoketsti Luis Aragón, Acción Popular Taipitsti, Pusitunka Mayani Hakowinak. Ukat Ukamanagam Pokasinsti, José Williams Zapata, Avanza País Taipitpacha Kamazlup Iri. Kamazlup Iri Pekñaparu Utan Lady Camones Landi. Kuna pasanti nairiri Bisti wakt a Pjarakin ukansti William Zapata Pescatunka payani akowinak hakant karakitaina. Ukansti aragonaj patunka mayanimpi wakt askaragitaina. Yajirinagasti pispa champiki. Ukataipin Carlos Ceballos, José Balcazar, José Elías ukatiaja toquetsti Guido Bellido. Hupanagapi sohta candidato nagapjarakin kamazlup iwip ñataki. Hakuimpi Pokapjarakin Ukataipit Pasti Atiapjarakin Tunka Kimsani Botonaka Visia Takaragitaina. Tunka Kimsanisti Hanko Karagitain Yakipanagasti Peru Libreta Karakispa Ukam Yatiapjana. Nairiri Aruna Kampi Waktasin Zapata Kanastas Karakin Yati Karakino Democraciarham Irnakaña Amuit Karagitaina. Ukat Yakatoketsti Untas Karakino Taika Kamachirhama. Ukam Kikparaki Kama Chinakarhama Irna Kaskani Sasina. Chiglawimpi Pokaskan Ukat José Williams. Compromiso de honor Sat Lapsti Janiu Regint Karagitainti. Kunapayanti Sucesión Constitucional Utkaragispa, Ugapayans Pertawitaipit Pach Hitak Karagispa. Kamanagampi Pokasisin Mayampi Mesa Directiva Taipitagisti Chiglawich Apas Karagispa. Ukat Yakadoketsti und Ebharakin Lady Camonesuka Lapinaxti Reginta Ukaragiritaino. Tiwasaraka, Wakichawi, Taipiu, Hitat, Hilat, Cuyacaraka, Chilpara Campi, Sarap Hayani. Akiriwa Maidiri, Atiawi, Murat, Hilat, Cuyacaraka, Hiwasaraka, Wakichawi, Taipiu, Hitar, Wahajata, Siparaktana. Wilbert Rosas Beltrán, Upasti, Ministro del Ambiente, Iraquiwa.
COVID-19 yanqaw sumpiwa hupaja pikate asirakitaina. Rosas Beltrán, hupasti, lunes tunka payani uruna kasarajki para akiri pasenja, nayaja ma prueba molecular PCR, ukampi yathat asirakta, ukatja coronavirus yanqaw so pikata taito, sasinwa, redes sociales ukata ipiu hitaroja, el cantadira kitaina. Ukampirusa nayaja, walistua, remota sata ukatwa nayaja isnakaska kijao sasinsa sarakiwa. Bueno, sulka su gitaro hichaja wasitata kutinta panyani. Akiri sulka su chakao gitarja mayawa. Viruela cosillo usumpeja usunta tajarakitaina. Ma wainawa patunka pescani marariwa. Lima marcarwa hupaja kanyan usumpeja pikate asisapana. Juliaca marcarwa uparoja unhasip karaki. Ukatsa walis karakiwa. Dirección de Epidemiología y Control de Emergencias SATA, Ukatoquetja, Tunca Pescane Muestra SAT Ucamaracua, Laboratorio SATA, Cauchapiracanti, Usuracanti Atjata Peja, Ucachacaujitaracaroja, Apteataj, Ichaja, Ucarakja, Suyasipkiwa, Sasinsa, Ukachacatpacha, Sanipjarakiwa, Uchitkamaja, Marcachiriraca, Acañan Jausun Pijan, Picate Asepjanyapatakian, Usunta Panjapatakisti, Kumarja Kanyataki, Irnakarina Kaja, Ukampua, Yathat Yaparagini. Rosendo Serna, Yatecawi Yatichawi, Ministro Perteristi Morat Girat Cuyacaraca, Direcciones Regionales SATA, Unidades de Gestión Educativa, Han Ucaracampigua, Cauchapiragati, Akirikaja, Jata Sepeja, Perú Suusa, Chome, Uraca y Checau Gitanja, para Campiu, Hakistarakina, Aruski para Kiwa, Kurhampunsa, Yatekeragaja, Sumpacha, Hukampi, Yatek Apaspaja, Ukiatin Yataku, Abuit Ayataki, Amtayatakiu, Kurhapapolisa, Yatkata Payani. Yateker Wawarakaja, Kurhampunsa, Suma, Hukampi, Kusa, Yatek Apaspaja, Ukamtan Yatakiwa, Rosendo Serna, Yatekawi Yatichawi, Ministro Perteristi, Perú Suusa, Inti, Hal Suchikau Hitata. Autoridades educativas Yatecawi Yatichawi, Ertirikarua, Matap Erakina. Kuneman Tokerakatua Ruski Pasepta, Yatekanyutata, Kurhamsa Apnakatanyapa, Kurhamsa Yaticha Panyasasa, Alugora Gunfasepta, Kurhamate, Yankao Supia Cantabur, Ukatua, Akarakatja, Aruski Pataskarake, Amtaphakiari. Gran encuesta nacional SATA, Ukawa Sartayataja, Tunga Ururaka Sarajeri, Mayo Parsita. Tunka kimsa kalkuri ururaka sarajki para akiri paxikamawa. Perú suyusa chejata, takpacha yatichirinaka, virtual taipita, malla curricular sata, peltaya, yanapta sipanya patakiwa. Akapa mararagarja, kurhampunsa yatekariraga yatek apjeja, uk awikip anyatakiw, mimarse yatekariraga kurhams yatek apjeja, kustiateka suwapk, haruka hanich, ainest atakich hakat suwapk, ukabachukaja, ukahmaicht eanyao, chikapta eanyao. Macro Regional Oriente, Matapi Siwisti, Tunca Kimsari Ururaja Sarajki para Kiripaxirja, Utasca Kiriwa, Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucampirusa, Ucayali, Sulca Suyo Chacaujitaracata, Yatecawi Yatichawi, Ertiracampiwa, Amuit Asipca Kiriwa, Aruski Pasipca Kinewa. Akiriwa Baidiri Yatiawi, Pedro Castillo, Perú Suyo Malcusti, Murat Gilat Cuyacaraca, Democracia ukaja ya katanyapau, sasinwa sarakina. Ukabatwa, alpacha Perú marca chirinaka askinka panyapataki, ukampirusa, kankani nye panyapataki, hanukaja huparakaja takenin pisa, kanka nyane panyapataki, sasinwa sarakina. Akiri pertereja, ashaninka, marca chirinakana, ekeñanaka pampiwa. Malku utarwa hakistarakina. Akaba kanja democracia ukaja ya atanyapau. Ukabata takerin pisa suma hakase panyasataki. Ayllu marcachirina campi. Rondas campesinas. Comité de autodefensas. Policía Payapayaracampi. Fuerzas Armadas Payapayaracampisa Mayaki. Sanagase panyasataki. Uñisi urakasa han utanyapataki. Han askirakas han utanyapatakiwa. Sasin Wasarakina.
Ya dia urakampi saranta sip kakinyani hicaha puno markano wasitata kut apanyani. Akini cakap hitan hanya pataka inka uka kip karaki naira. Inka pacara kata si pansa yanakwa museo trer uka cakarua para kitaina. Kitira kasa uka yanak katosip kataina hutiri para nakar hakun hansa hakata sini yat hatap hanyani. Hay una cosa especialidad, todos los bienes que está entregando a la Municipalidad Provincial de Guatemala. Patak inka pachiana kampi ukamas inka pachasti naira haka taskaragitaina uka anak curanyampi waktu apkaragitaina pilko pisano wilamasi nakawa. Aka yanak aka naira hilt anak sti donato pilko pisano apnak karagiritaina uka tupasti wain pachau haka nyapampi tukt ay haragitaina. Ukat sti dario pilko hila tapokat karagiritaina uka tukam kikparaki. Haka nyapampi ni hichakiu tukui karagitaina. Ukat kitinagati municipalidad taipinsti irnakt afkaraki ukamas warmi pampi. Haruski papkaragitaina churanyampi ukat yakha toketsti kato kanyampi wakt askanya pataki. Hilt anagasti kun hamati kato kaskaragitain unyano kaskaragitaino museo dreyer cekan hakatas kanyabataki puno markana. Akayanak hilt anak imanyu tasti municipalidad provincial taipit pachuap atakaraki. Kato kanyanagamppi wakt apkaragitaino teatro municipal taipin pacha. Uka cekan hak tabib karagitaino gatsti kuspacha unyan kaskaragitaina. Dreyer museo taipit pasti amuit askaragitaino hudirinakana wakt ayanya. Ukamat takinaka marka chirinagasti kunanagati kato kaskaragitaina uka naktokets yatha taphanyabataki unta phanyapataki. Akiri wa mainiri ya tiawi murat hilat kujakaraka warbina kaha Peru markasarha Peru suasarha walikuswa iraka paraki. Ukatwa hichakutirha Deli Goicochea ukan pirusa Juliana Guamán Kuparaka mahacha atip asiwinwa atip sone parakitaina. Akama warmina kaha walhana kau utaraki. Kuransa kunsa kuparaka rutap hataina kura atip asiwin sa chikta parakitaina ya kata panyani. Aka panipacha Peru si usana warmina karoja orak pachatwa yacht reparaki. Deli Goicochea, Ucampirusa, Juliana Guamán, Coltechaña Utarak Apraqueriragasti, Women in Tech Latam 2022, Atip Asiwinwa, Atip Sone Parakitaina, Akawakicha Wisti Walia Atake Ponerakiwa, Machaca Coltechaña Utanaka Unstiaña Taki, Amuit Awitwa, Cauchapi Warmina Gati, Industria de la Tecnología, Ucampirusa Innovación, Ucaracakus Apracapreja Kaurak Pachanja, Uparacarua, Hayas Kuchurapje Yacht Aparakiwa. Deli Goicochea, Hupasti, Teki Brains Makers, Online, Yategaña Utwa Utanuk Aragitaina, Internet Taipita Yatek Añataki, Ukatugetja, Videojuegos SATA, Anatañarak, APPS, Realidad Virtual SATA, Impresiones en 3D, Ucampirusa, Herramientas Digitales SAT Ucanak Lurt Añua, Wawanakarusti, Yaticharaki. Iskauarakaja, Anatawurakampeja, Kunham Punsa. Huparakaja amuit aurakampeja, kuranaksa rurt aphaspa, kuranaksa unste aphaspa, machaka yanaka unste añatakeja, ukaru takincha tarakiwa. Juliana Guamán Hupasti, miaj, unstayiri, utanok ayiri. Aplicación de inteligencia artificial ukarakiwa, akiristi, sexualidad femenina sata, ukaru, takincha tarakiwa. Akapai Pacha, Peru si usata Warmina Gasti, Women in Tech Global Awards, Ukata Ipinwa, Kepa Atipa Siwinwa, Atip Suñatakeja, Hakata Separaki, Yaka Continente Sata, Aka Orake, Chekatja, Huparakampi Chekap Parakiwa, Aka Wakicha Weja Dubai, Chekarwa, Hutiri, Tunka Kimsari Runaka Saraj Kipana, Octubre Pasinwa Hicha, Pawaranka Patunka Payani Baranja, Sartaya Tarakini. Kusara gisa ukaya tiawe murat hilat kujakaraka ukama warmira kaha abancha sikakma nairagataro saranta sikakma Peru susaro nairagataro irpta jataki akiri wa baidiri ya tiawe murat hilat kujakaraka abirat saran murafstan ukapajanaha saranya taki ukata gut ani jatakwa walhani nakau ala sipharaki ukatha haniti sarap kan ukat han gut arhap han ukaha inake hana yuka hilat kujakaraka
Ichasti, haniti sarhat, haniti kut arhata sahilat kuyakarako kapachanha ampi, kamasht apsnasa, yakaru ukha, churhap snaksipi, yakau alas khas bukat ukampiwa, yakarakius arharakis pahkun hama punisa yathata sipkakiyani. Poder Judicial Hucha, Akayauta, Togetsti, más resolución la Pegel Jawa, Abstandiragitaina. Akirinsti reconoce el derecho de endosar el pasaje no usado, Sarahuita, Ukampirusa, Kutarihuita, Hal Ukamwa, Hanaist Araki, a favor de otro consumidor Sasirwa, Yaha, Sariritakiwa, Sasirwa, Hanaist Araki. Abianca Chegatua, proceso Satauja, Kaltea Parakitaina, multa Ukahan Utjanyabataki. Indecopia uka togetwa, uka ushkatare paragitaina, endoso sata, han ukanilla pataqueja. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema Sata Ukatogetja, limitación al endose del pasaje aéreo por viajes ida y vuelta Sata, Sarabita Ukakipkraki Kutaruetja, infringe el Código de Protección de Defensa del Consumidor, Hayukamwa Kanasht Araki, Ukatsa, Saririnakara Kankañarakapsa, Ainasht Eragiu. Akajara Chawinja, Sarayataki, Ukakipkaraki, Kutariyatakeja, Alawa Pstan Ukapachanja, Han Sarapstan, Ukaja, Kankanyerepstanwa, Yajaraka, Alasisna, Ukampis Arjapanyapatakeja. Ukama Bonat Hilat Kuyakaraka, Ukampiwa Tutata Haraki, Hiwasanaka, Wakicha Weja, Hilat Kuyakaraka, Rubantiwa, Wasitata, Kutanitani, Hukampia, Tiaura Kaptasitawa, Nairagataru, Aymara Rusa, Chamancha Sipkakiyani, Irta Sipkakiyani, Chulkincha Sipkakiyani, Hanyaya Pana, Aymar Markama Sinaka, Acá Kiwa, Nohachis Wakichawi.